Il motivo per cui ci riuniamo insieme Alasan bahwa kita berkumpul bersama di sini non è perché è domenica, bukan karena hari Minggu, perché ci aspettiamo qualcosa di soprannaturale, karena kita menunggu satu hal yang supernatural, bukan? qualcosa che solo Dio può fare. Sesuatu hanya Tuhan yang akan melakukannya. Più di 2000 anni fa, 2000 tahun yang lalu, anzi quasi 3000 anni fa, bahkan kira-kira 3000 tahun yang lalu, un uomo di nome Elia seorang yang bernama Elia sapeva questo. mengetahui hal ini, Sapeva che Dio era il Dio del soprannaturale. bahwa Allah adalah Tuhan yang supernatural. Il suo Dio era il Dio che poteva fare cose che nessun uomo poteva fare. Tuhannya adalah sesuatu yang bisa membuat sesuatu yang luar biasa yang manusia tidak dapat melakukannya. Quest'uomo viveva in Israele Orang ini hidup di Israel, in un periodo in cui il popolo scelto da Dio di mana pada saat itu jemaat memilih Tuhan. teneva un piede da una parte e un piede dall'altra. Mereka menaruh kaki kirinya sebelah kiri dan yang kanan sebelah kanan. Sapete, quando ci si allarga troppo, a meno che non sei una ballerina, ci sono dei problemi. Ya, kalau kita memperlebar kaki kita terlalu lebar, kalau bukan penari tentu akan ada masalah ya. Il popolo di Dio si stava spezzando. Pada saat itu jemaat Tuhan terpecah. Stava per farsi molto male. Mereka pada saat itu akan membinasakan diri mereka sendiri. Perché loro volevano continuare ad adorare il Dio di Abramo, di Giacobbe, di Isacco. Karena mereka masih ingin menyembah Tuhan dari Abraham, dari Ishak, dari Yakob, Il Dio dei loro padri, Tuhan dari nenek moyang mereka. ma volevano anche adorare gli dei di Canaan, del luogo dove Pada adesso saat yang sama dimoravano. mereka juga ingin menyembah berhala dari Kanaan. Volevano stare con tutti e due, Mereka ingin kedua-duanya. così siamo più tranquilli. Jadi kita tuh lebih nyaman ya. Se non ci risponde uno, ci risponderà l'altro, alla fine qualcuno ci risponderà. Kalau yang satu tidak memberi jawaban yang kita inginkan, ya, mungkin yang satunya. Ma a Elia questo non andava bene. Tapi bagi Elia itu tidak baik. Lui era un profeta di Dio, del Dio di Abramo. Dia adalah nabi dari Tuhan, nabi dari Tuhannya Abraham. Allora un giorno va dal popolo Pada satu hari dia pergi ke jemaatnya. e dice: radunate tutti i vostri profeti, profeti di Baal, di Astarte, di Moloch, tutti i profeti dei falsi dei. Jadi dia mengatakan kumpulkan semua dewa-dewa kalian. E facciamo una sfida. Mari kita membuat satu tantangan. Vediamo in Primo Re capitolo 18 questa sfida. Mari kita lihat tantangan yang dilakukan oleh Elias di Raja-Raja. 1 Re 18. Jadi 1 Raja-Raja 18. Possiamo leggere dal versetto 20 fino al versetto 39. 1 Raja-Raja 18 ayat Dal versetto 20 al versetto 39. sampai 39. Silakan. Qualcuno vuole leggere? 18 dicontoh 1 Re 18 dal versetto 20 al versetto 39. dari 20 sampai 39. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan,
Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka membeli seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api adalah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Amen. Amen. Allora qui vediamo che ci sono 2 altari. Kita lihat bahwa di sini ada 2 mezbah, 2 sacrifici 2 korban, e ci sono 2 profeti. dan ada 2 nabi. C'è Elia da una parte e i profeti di Baal dall'altra. Ada Nabi Elia dan ada Nabi Baal di tempat lain. Tutti e 2 stanno chiedendo il fuoco. Kedua-dua nabi meminta api.
Ma vediamo che da una parte il fuoco non scende, invece dall'altra scende. Dan kita dapat melihat di mesbah yang satu apinya turun, di tempatnya yang satu api tidak turun. Allora ci dobbiamo chiedere qual è la differenza. Dan kita akan bertanya, apa perbedaannya? Perché i profeti di Baal, che erano profeti, avevano un Dio, avevano un altare, avevano un sacrificio, però non riescono a far scendere il fuoco? Ya seperti Nabi Baal ini, dia punya mesbah, dia punya kayu-kayu api, dia punya sebagainya, tapi api tidak datang. Mentre Elia è un profeta, ha un altare, ha un sacrificio e fa scendere il fuoco. Sementara Elia juga seorang nabi, punya mesbah, punya korban, dan api datang. Vediamo che da una parte il soprannaturale non succede, dall'altra parte invece succede il soprannaturale. Kita dapat melihat di satu ada supernatural dan di satu tidak ada supernatural. Abbiamo detto all'inizio che la Chiesa deve aspettarsi la manifestazione soprannaturale di Dio. Seperti tadi saya katakan bahwa gereja harus menunggu kedatangan supernatural ini di gereja. Perché è il motivo per cui siamo qua. Dan Per cui itulah Dio ci ha alasannya, chiamato. sebabnya kita datang di gereja, bukan? Allora cerchiamo di imparare oggi che cosa è successo lì 3000 anni fa. Mari kita belajar sekarang apa yang terjadi 3000 tahun yang lalu. Per vedere se può accadere anche oggi qua. Apakah itu bisa juga terjadi di sini sekarang? Allora andiamo a vedere prima i profeti di Baal, che cosa fanno? Mari kita lihat nabi dari Baal, apa yang dia lakukan. Loro stanno cercando di far rispondere il loro Dio Mereka meminta agar Tuhan mereka menjawab permintaan mereka con le loro opere religiose. dengan silakan, Con i loro sacrifici. dengan korban mereka. Vedete cosa fanno? Cominciano prima a pregare, a ballare intorno a questo altare. Kita dapat lihat bagaimana mereka meminta, memuji-muji, menari-nari di sekitar mesbah. Poi quando questo non basta, allora incominciano a fustigarsi. Dan waktu mereka melihat itu tidak berhasil, mereka mulai mencambuk diri mereka. Quando questo non basta, cominciano a gridare ancora più forte. Ketika ini juga tidak berhasil, mereka berteriak lebih keras lagi. Baal rispondi, Baal rispondi. Baal, jawab, jawab. Poi si fanno dei tagli e cominciano a dare il loro sangue. Kemudian mereka mulai memotong-motong diri mereka sehingga darah keluar. E vedete, questo Dio non risponde. Jadi kita bisa dapat lihat bahwa Tuhan mereka tidak dapat menjawab. Eppure loro stanno facendo tutto quello che possono e vanno avanti per ore, con preghiere, con suppliche, con sacrifici. Padahal kita lihat bagaimana mereka berusaha terus sampai melukai diri sendiri. Questo è quello che anche tante religioni ancora oggi richiedono. Banyak agama-agama melakukan hal yang sama. E come mai piace questa richiesta di sacrificio alle persone? Kenapa mereka begitu menyukai melakukan korban, menyiksa diri sendiri? Perché vedete, il punto è proprio questo. Queste religioni che richiedono molti sacrifici hanno molti seguaci. Kita dapat lihat semua agama yang membawa korban seperti itu banyak pengikutnya. E io mi chiedo, se chiedessi a voi, Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara per la prossima domenica, untuk minggu depan, di venire a mostrarmi i segni delle vostre frustate sulla schiena. untuk menunjukkan kepada saya bekas cambukan yang saudara lakukan di Di punggung. mostrarmi i segni sulle ginocchia delle ore passate in ginocchio sui sassi. Menunjukkan pada lutut-lutut Anda berapa lama Anda taruh di batu berlutut. E chiedervi invece di venire così vestiti tutti bene eleganti, di venire con dei vestiti vecchi, di sacco, no? Vestiti ruvidi. Dan datang bukan seperti sekarang dengan pakaian bagus, indah, tetapi dengan pakaian semacam karung yang jelek.
kasar. Io credo che qualcuno di voi lo farebbe. Saya yakin salah satu dari saudara akan melakukannya. Sapete perché? Tahu mengapa? Perché c'è un orgoglio in questo. Karena itu ada satu kebanggaan tersendiri di dalam melakukan Vedete, itu. i sacrifici religiosi stimolano l'orgoglio dell'uomo. Karena korban-korban keagamaan seperti itu merangsang kebanggaan kita. Guarda che cosa ho fatto io per il mio Dio. Coba lihat apa yang aku lakukan kepada Tuhanku. Mi ricordo quando ero in Congo, Saya ingat pada waktu saya di Kongo, un pomeriggio mi hanno portato in un bel albergo, c'era una bella piscina per avere un po' di riposo. pada saat saya tiba siang hari, saya dibawa ke hotel untuk beristirahat, ada kolam renang. E mentre da buon missionario stavo lì a prendere un po' di sole, Ya, sebagai seorang misionaris, saya di situ mengambil matahari. c'era vicino a me un gruppo di ragazzi, no, di stranieri, bianchi, Di dekat saya ada sekumpulan anak-anak remaja, orang kulit putih. e dopo ho capito che erano dei mercenari dell'ONU, soldati mercenari. Mereka adalah tentara-tentara yang disewa. E ero molto interessata a sentire i loro discorsi. Sangat menarik apa pembicaraan mereka. Si stavano mostrando l'un l'altro le ferite. Mereka saling menunjukkan luka-luka di tubuh mereka. E uno diceva: guarda questa cicatrice, l'ho fatta in Afghanistan. Lihat ini luka saya di kaki, saya lakukan pada waktu saya di Afghanistan. E l'altro mostrava un'altra cicatrice qua dietro, guarda qua, no? Questa quando in Sudafrica. Dan di sini di leher saya ada paut luka. Ini saya dapat waktu saya di Afrika Selatan. E hanno passato un sacco di tempo a raccontarsi come si erano fatte tutte queste ferite, fratture, di tutto. Mereka saling menceritakan semua luka, bekas-bekas luka, bagaimana mereka mendapatkannya. Ed erano molto orgogliosi delle loro battaglie e delle loro ferite. Mereka begitu bangga dengan perjuangan mereka di dalam pertempuran. Erano dei soldati ed è giusto così. Mereka adalah tentara, tentunya begitu. Ma sapete che anche nella Chiesa alle volte diventiamo così. Seringkali juga kita di gereja seperti itu. Vogliamo avere delle ferite da mostrare. Kita ingin melihat bekas luka kita untuk kita tunjukkan. Vogliamo mostrare i nostri sacrifici che noi facciamo per il nostro Dio. Kita ingin menunjukkan korban kita untuk Tuhan. Ma poi quando andiamo a chiedere il fuoco dal cielo, fuoco non arriva. Dan pada saat kita minta supaya api diberikan kepada kita, apinya tidak muncul. Perché a Dio non piace la religione. Karena Tuhan tidak menyukai agama. Vedete, la religione è quella cosa che ti chiederà sempre qualcosa. Karena itulah agama selalu meminta sesuatu. Qualcosa perché devi soddisfare un Dio che è arrabbiato con te. Suatu yang harus kita memberikan kepuasan karena Tuhan itu marah kepada Un Dio saudara. che non dà niente gratis Tuhan yang tidak memberikan sesuatu dengan e che percuma. quindi in qualche modo lo devi pure pagare. Dengan saudara harus bagaimana membayarnya. E quindi vediamo questi profeti di Baal provavano con questo. Dan inilah kita bisa lihat bahwa Nabi dari Baal membuktikannya. Dall'altra parte il profeta Elia è ben diverso. Di tempat yang lain Nabi Elia berbeda sekali. La prima cosa che fa, prende in giro i profeti di Baal e il loro Dio. Yang pertama-tama dilakukan Elia adalah mengejek-ejek Nabi dari Baal. Gli dice: gridate più forte che forse non vi sente, è sordo il vostro Dio. Dia mengatakan, teriaklah lebih keras, mungkin Tuhanmu tuli tidak mendengar. Forse è andato da qualche altra parte, c'ha altro da fare, non ha tempo per voi stasera. Mungkin Tuhanmu itu pergi ke tempat lain, gak ada waktu malam ini untuk Anda. E ci sono persone che credono che Dio possa essere solo in un posto, fare solo una cosa e quindi non ha tempo per loro. Ya inilah banyak yang berpikir bahwa Tuhan
itu tidak ada waktu, tidak bisa melakukan seluruhnya. Mungkin di sana ada kesibukan, mungkin di sini. E quindi Elia prende in giro questi profeti. Jadi Nabi Elia mengejek-ngejek Nabi Baal ini. Il punto è che questi profeti credevano nel loro Dio e dietro a quel Dio c'erano dei demoni. Jadi Nabi Baal ini percaya akan Tuhan mereka, dan di belakang Tuhan mereka itu ada iblis sebenarnya. Perché la Bibbia ci dice che dietro ai falsi dei ci sono demoni. Di Alkitab dikatakan bahwa di balik dewa-dewa itu ada iblis. Per quello alle volte questi falsi dei hanno comunque un certo potere. Ya, kadang-kadang dewa-dewa ini ada satu kekuatan. Perché dietro c'è uno spirito demoniaco. Karena di belakang dewa ini ada roh iblis. Ma vedete, Elia non ha neppure paura di quei demoni. Kita lihat bahwa Elia tidak takut kepada iblis-iblis itu. Perché? Perché è confidente, a piena confidenza nel suo Dio. Karena dia begitu percaya kepada Allahnya Nabi Elia. Vediamo poi che cosa fa Elia, perché è molto importante. Mari kita lihat, ini sangat penting apa yang dilakukan oleh Elia. Prima di tutto aspetta alle 3 di pomeriggio. Dia menunggu tepat jam 3 siang. Lascia che gli altri profeti vadano avanti dalla mattina presto fino alle 3 di pomeriggio con tutti i loro sacrifici. Dia biarkan grup dari Nabi Baal terus melakukan penyembahan, korban-korban dan lain-lain. Ma lui aspetta alle 3 in punto. Tapi Nabi Elia menunggu tepat jam 3 siang. Perché alle 3? Perché non alle 2 e non alle 4? Kenapa jam 3? Kenapa tidak jam 2 atau jam 4? Perché le 3 del pomeriggio era l'ora del sacrificio al Tempio di Gerusalemme. Karena jam 3 lah adalah korban dari Bait Allah di Yerusalem. E le 3 del pomeriggio è l'ora in cui Cristo Gesù è morto. Pada jam 3 lah Yesus Kristus wafat. Quindi qui c'è un riferimento specifico a Gesù. Jadi di sini ada acuan khusus untuk Tuhan Yesus. Elia sta dicendo questo sacrificio che io ho messo sull'altare è una rappresentazione di Gesù. Dan ini korban yang saya buat adalah melambangkan Yesus. Del figlio di Dio che non era ancora venuto nel mondo, ma era stato già promesso. Anak dari Yesus, anak dari Tuhan kita yang sudah dijanjikan tapi belum tiba. Poi fa un'altra cosa, prende dell'acqua e versa dell'acqua. Kemudian dia mengambil air dan menyiram. Perché versare dell'acqua su quel sacrificio? Kenapa harus disiram di atas korban? Alcuni dicono per creare più difficoltà a Dio di bruciare il sacrificio. Banyak yang mengatakan supaya lebih sulit bagi Tuhan untuk membakar korban. Ma io non credo sia quello. Saya rasa bukan karena itu. Se il fuoco scende dal cielo, che ci sia acqua o non ci sia acqua cambia poco. Kalau api itu datang dari langit, apa itu air atau bukan, tidak akan ada perubahan apapun. Allora per quale motivo Elia fa buttare dell'acqua sopra il sacrificio e sopra l'altare? Kalau begitu, kenapa Elia mencurahkan air di atas korbannya? Perché l'acqua nella Bibbia è simbolo di battesimo. Karena air di Alkitab adalah lambang dari pembaptisan. Il battesimo è simbolo di pentimento. Dan pembaptisan adalah lambang dari pertobatan. Allora Elia sta dicendo non basta solamente il sacrificio. Jadi Elia mengatakan tidak cukup hanya korban, Ci vuole anche il pentimento. harus ada juga pertobatan. Se tu vuoi Dio che operi nella tua vita, Kalau saudara ingin agar Tuhan berkarya di dalam hidup Anda, hai bisogno di andare da Gesù, dal suo sacrificio, harus pergi kepada Yesus, non con le tue opere religiose,
bukan dengan karya keagamaan, non con i tuoi sacrifici, bukan dengan korban-korban ma saudara, con il tuo pentimento, tetapi dengan pertobatan saudara-saudara che è rappresentato dal battesimo nell'acqua. yang dilambangkan di dalam pembaptisan dengan air. Quando tu ti battezzi nell'acqua, vieni immerso nell'acqua, nella vasca. Pada saat Anda dibaptis, Anda diselamkan di dalam air, Significa che volontariamente muori alla vecchia vita. itu berarti bahwa dengan rela bahwa Anda mati, Anda mati. Volontariamente rinunci quindi a tutto quello che hai fatto. Dengan sukarela menolak semua Tutto quello che hai fatto. menolak semua yang telah saudara lakukan. Ed è interessante perché non solamente rinunci a ciò che hai fatto di male, ai tuoi peccati, Itu sangat menarik ya, bukan hanya menolak apa kesalahan-kesalahan yang sudah saudara lakukan, ma nel battesimo rinunci anche a quello che hai fatto di bene. juga di dalam pembaptisan Anda juga menolak apa yang baik yang telah saudara lakukan. Perché quando tu muori. Karena pada saat saudara mati, Anda mati. Muori al male e muori al bene. Come? Muori al male e muori al bene. Mati di dalam kebaikan maupun di dalam kejahatan. Il pentimento è una rinuncia a tutto quello che noi possiamo fare. Jadi pertobatan itu adalah menyangkal semua yang kita lakukan. Perché la rinuncia al nostro orgoglio. Karena itu adalah menyangkal kebanggaan kita. Perché il problema dell'uomo è l'orgoglio. Karena permasalahan manusia adalah kebanggaannya. Il problema dell'uomo non è se abbiamo rubato in banca, se abbiamo ucciso qualcuno o se andiamo a fornicare con mezza Roma. Jadi kesalahan manusia bukan karena kita mencuri di bank atau kita berzina di sana sini. Il nostro problema è che siamo orgogliosi. Kita punya masalah karena kita sombong, kita angkuh. Che pensiamo di giudicare ciò che è bene e ciò che è male a modo nostro. Kita menghakimi apa yang baik dan yang jahat dengan cara kita. Che possiamo decidere noi quello che dobbiamo fare nella nostra vita. Kita yang memutuskan apa yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Io sono il Dio di me stesso. Saya adalah Tuhan di dalam diri saya sendiri. E quindi posso decidere di fare tutto quello che voglio. Jadi saya bisa memutuskan apa saja yang saya inginkan. Questo è il nostro problema. Inilah permasalahan kita. Ed è a questo che noi dobbiamo morire. Dan untuk itulah kita harus mati. E questo è il battesimo. Io, Claudio, muore. Dan itulah pembaptisan saya, Claudio, mati. Ma dal battesimo, grazie a Dio, ne usciamo, non rimaniamo sott'acqua. Dan dengan pembaptisan kita bangkit, kita tidak akan tinggal di dalam air. Devo ammettere che certe volte ho battezzato certe persone e le avrei volute tenere sotto per il Saya bahkan kalau membaptis seseorang, bahkan saya sering harus bikin dia tetap di dalam air. Però li ho sempre tirati fuori in tempo. Tapi kemudian pada saat yang tepat saya naikkan ke atas. Però quando usciamo siamo delle nuove creature, dice la Bibbia. Saat kita bangkit, kita adalah ciptaan baru. Perché la Bibbia dice non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Jadi bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam diri saya. È quello che Dio accetta. Itulah yang Tuhan bisa terima. È quello che Dio vuole. Itulah yang Tuhan inginkan. Non le nostre offerte, i nostri sacrifici e tutto quello che noi possiamo fare. Bukanlah sumbangan kita, bukanlah pengorbanan kita, Ma vuole una vita nuova in Cristo Gesù. tapi kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Ed Elia sapeva questo prima ancora che Gesù venisse. Dan Elia sudah tahu sebelum Yesus datang, Perché era un profeta. karena dia adalah seorang nabi. E i profeti conoscono le cose prima che avvengano. Dan nabi-nabi biasanya selalu lebih tahu dahulu sebelum ada kejadian-kejadian. E quindi lui è sicuro, tranquillo, che sarebbe venuto il fuoco. Jadi Nabi Elia itu sangat percaya dan yakin bahwa api yang diminta akan datang.
Perché vedete cosa dice nel verso 36? Kita bisa lihat di sini di dalam Il primo Re 18, 1 versetto Raja-Raja 36. 18 di ayat 36. 36. 36, sì. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Vedete l'ultima riga, che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa dia melakukan perkara ini atas perintah Allah. Vedete tutto quello che Elia stava facendo, l'altare, il sacrificio, l'acqua, prendere in giro gli altri profeti, era tutto stato organizzato da Dio. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi Elia, altar, korban, mengejek-ngejek Nabi Baal, itu sudah diatur oleh Tuhan. Vedete, i profeti di Baal volevano convincere il loro Dio a fare qualcosa. Jadi Nabi dari Baal ini ingin agar Tuhan mereka dewa Baal ini meyakinkan untuk bisa berbuat sesuatu. E questo è quello che la religione ti insegna. Inilah suatu agama yang sering kita diajarkan begitu. Se tu fai questo, questo e questo, Kalau Anda melakukan ini dan ini, se tu porti a me i tuoi soldi, kalau saudara membawakan saya uang, beri saya uang, allora vedrai che Dio farà quello che gli chiedi. nanti saudara bisa lihat bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan. Tutte le religioni fanno questo. Semua agama melakukan hal seperti itu. Alle volte anche gli evangelici. Kadang-kadang juga para penginjil. Se paghi la decima, Dio vedrai che ti benedirà. Kalau kamu memberikan perpuluhan, lihatlah nanti Tuhan akan memberkatimu. Per me è diverso. Untuk saya berbeda. Io sono benedetto, per quello pago la decima. Saya diberkati, karena itulah saya berikan perpuluhan saya. Se tu preghi di più, Dio farà tutto quello che gli chiedi. Kalau kamu berdoa banyak, maka Tuhan akan mengabulkan permintaanmu. Non ho bisogno di pregare di più per fare che Dio faccia quello che gli dico. Tidak perlu berdoa meminta agar Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Gesù ha detto: tutto quello che chiederete nel mio nome, il Padre vostro lo farà. Ya seperti dikatakan Yesus, kalau engkau memintanya di dalam nama Yesus, di dalam namaku, maka Bapa di surga akan Quindi non mendengarnya. è quanto prego, è come prego che è importante. Bukanlah berapa banyak saya berdoa, tetapi bagaimana saya berdoa. Perché vedete, i profeti di Baal volevano dire a Dio quello che Dio doveva fare. Jadi kita bisa lihat di Nabi Baal ini melakukan semua yang mereka minta kepada Tuhannya. Elia invece dice: sono qua a fare quello che tu mi hai detto di fare. Sedangkan Nabi Elia hanya mengatakan, saya akan mengikuti apa yang kau perintahkan. Vedete, il trucco è questo, oggi vi svelo un trucco. Nah, sekarang saya mau membuka satu cara rahasia ya. Il trucco non è convincere Dio a fare quello che tu vuoi. Triknya itu bukanlah untuk meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kau ingin lakukan. Il trucco per vivere una bella vita Trik untuk bisa hidup baik è fare quello che Dio vuole che tu faccia. adalah melakukan apa yang Tuhan minta kepadamu. Perché quando tu inizi a fare quello che Dio vuole che tu fai, Karena kalau engkau melaksanakan apa yang Tuhan inginkan engkau lakukan, allora Dio comincia a muoversi in maniera soprannaturale nella tua nah vita. disitulah Tuhan akan bekerja memberikan supernatural kepada Anda. Vedi, tu puoi iniziare un'attività, ad esempio un lavoro, Mungkin Anda bisa berusaha e dire: Signore, benedici questo lavoro, Signore, ti prego, mandami clienti, mandami lavoro, fammi prosperare.
Saudara berdoa, Tuhan berkati usaha saya ini, buatlah usaha saya ini beruntung, berikan saya pelanggan-pelanggan. Io pagherò la decima di tutto quello che guadagnerò con questo lavoro. Dengan hasil dari usaha saya ini, saya berjanji mau berikan 10%. Io aiuterò il pastore Claudio ad andare in missione in Indonesia se lui questo lavoro. Saya akan membantu Pastor Claudio untuk bisa pergi ke Indonesia. Ti pagherò il biglietto in business class se tu mi benedici. Kalau kau memberkatiku, maka saya akan berikan Pastor Claudio untuk kelas bisnis. Il Signore potrebbe benedirvi, ma potrebbe non benedirvi. Ya, dengan demikian Allah bisa memberkati Anda, bisa juga tidak. Perché dipende da lui, se poi lo vuole fare, no. Karena semua tergantung kepada Tuhan, apakah dia mau melakukannya. Ma se io prego secondo quel versetto, Tetapi kalau saya berdoa sesuai dengan ayat ini, che dice Dio dà l'intelligenza per acquistare ricchezze. Tuhan memberikan kita kepandaian untuk mendapatkan kekayaan. E prego come Salomone ha pregato, dammi saggezza per gestire le mie ricchezze. Seperti Salomon berdoa, berikan aku kebijaksanaan supaya aku bisa mengatur kekayaanku. Allora mi sottometto al volere di Dio, alla sua Dari parola. situ saya berserah kepada Tuhan. E adesso il problema è di Dio. Dengan demikian permasalahannya adalah di È lui adesso Tuhan. che deve darmi intelligenza e saggezza. Tuhanlah yang harus memberikan kita kepandaian. È lui adesso che deve darmi le opportunità per acquistare ricchezze. Dan Tuhanlah yang akan memberikan saya kesempatan untuk bisa mendapatkan È kekayaan. lui che mi dirà come gestire queste ricchezze e cosa fare. Dan Tuhanlah yang akan mengatakan bagaimana saya mengelola kekayaan saya. Se pagare il biglietto per l'Indonesia al pastore Claudio o no. Apakah saya harus membayar tiket untuk Pastor Claudio ke Indonesia atau tidak? Vedete, è questa la vera saggezza, la vera intelligenza. Jadi inilah yang sebenarnya kepandaian kita, kebijaksanaan kita. È questo che Elia aveva capito. Inilah yang diketahui, yang dimengerti dipahami oleh Nabi Elia. Prima di quel momento, aveva 3 anni prima, Elia aveva pregato che non piovesse. Sebelumnya Nabi Elia pernah berdoa supaya 3 tahun tidak ada hujan. E per 3 anni non aveva piovuto. Dan benar 3 tahun tidak ada hujan. Israele era in una carestia terribile. Israel pada saat itu terjadi kekeringan. Perché Israele è una terra che dipende dalla pioggia. Karena negeri Israel itu adalah sebuah negara yang tergantung kepada curah hujan. Perché non ha grandi fiumi come il Nilo, come l'Eufrate. Karena mereka tidak punya sungai yang besar ya seperti sungai Nil, Efrato. Che anche se non pioveva continuavano a portare acqua in Egitto o in Babilonia. Walaupun tidak ada hujan, selalu ada air untuk negeri Mesir maupun negeri Babilonia. Loro dipendevano dalla pioggia. Mereka bergantung kepada curah hujan. Ma Elia, seguendo l'ordine di Dio, aveva pregato e per 3 anni non aveva piovuto. Dan Nabi Elia dengan nikmat dari Tuhan memohon 3 tahun tanpa hujan. Sapete perché era successo questo? Saudara-saudara tahu kenapa ini terjadi? Perché Baal era il dio della pioggia. Karena Baal adalah dewa curah hujan. E i profeti di Baal ogni anno pregavano il loro Dio perché mandasse la pioggia. Dan Nabi Baal selalu berdoa supaya hujan dikirimkan kepada mereka. Ma quando Elia aveva pregato per 3 anni, Baal non aveva più risposto. Ketika Nabi Elia berdoa untuk 3 tahun tidak ada hujan, Nabi Baal tidak menjawab lagi. Ecco perché Elia era così tranquillo quando i profeti di Baal pregavano Baal e facevano di tutto per far venire il fuoco. Sebab itulah Nabi Elia tenang saja, tidak khawatir. Lui era tranquillo mentre loro cercavano di far scendere il fuoco. Nabi Elia tenang, tidak khawatir, sementara mereka berdoa untuk mendapatkan hujan. Fate attenzione a questo perché è importante. Elia
aveva sconfitto Baal 3 anni prima. Perhatikan di sini dengan sungguh-sungguh. 3 tahun yang lalu Nabi Elia sudah menantang Nabi Baal. Quando erano arrivati a questa sfida che abbiamo letto oggi, Elia l'aveva già vinta 3 anni prima. Pada saat kita membacanya itu Nabi Elia menantang, itu 3 tahun sudah diterima. Noi alle volte ci preoccupiamo dei demoni, Seringkali kita takut akan iblis ya. ma sapete che i demoni sono già stati sconfitti? Tapi tahukah saudara bahwa sudah dikalahkan iblis? 2000 anni fa su quella croce da Cristo Gesù. Kira-kira 3000 tahun lalu di atas kayu salib sudah dikalahkan oleh Tuhan. La malattia è già stata sconfitta 2000 anni fa da Cristo Gesù su quella croce. Juga penyakit-penyakit sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. La morte e l'inferno sono già stati sconfitti 2000 anni fa sulla croce. Kematian juga sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Satana è stato sconfitto 2000 anni fa sulla croce. 2000 tahun yang lalu iblis semua sudah dikalahkan oleh Quindi Yesus. quando noi preghiamo dobbiamo essere tranquilli come Elia. Jadi kalau kita berdoa, kita harus juga tenang seperti Elia. Signore, eccomi qua, dimmi cosa devo fare e io andrò per te. Oh Tuhan, katakanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan, maka aku akan lakukan. E per concludere vediamo che il fuoco scende. Untuk akhir konklusinya kita lihat bagaimana api turun. Perché il fuoco? Karena api. Perché anche questa era una profezia. Karena ini juga adalah satu nubuat. Dopo il sacrificio di Gesù, dopo l'acqua del battesimo, cosa avviene nella Chiesa? Setelah korban dari Yesus, setelah pembaptisan, apa yang akan datang di gereja? Il battesimo dello Spirito Santo. Pembaptisan di dalam Roh Kudus. Come è avvenuto in Atti capitolo 2? Kita bisa lihat di Atti capitolo 2, libro di degli Atti. Kisah Rasul. Kisah Rasul Nel libro degli Atti, nel capitolo 2, pasal 2, dal versetto 1 al 4. ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul Atti capitolo 2, Kisah Rasul 2, dal verso 1 al 4. tolong dibaca. Siapa yang Tu vuoi leggerlo? Kisah Rasul 2. Kisah para Rasul 2 ayat 1-4 dikatakan Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Anche qua vediamo che scende fuoco dal cielo. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana api turun dari langit. C'è però una differenza fra il fuoco che scende al tempo di Elia e il fuoco che scende sulla Tapi nuova ada chiesa. perbedaan pada saat api turun di zaman Elia dan api turun di zaman Pentakosta. Vedete, per Elia è una fiamma di fuoco che scende e brucia il sacrificio, il toro. Pada zaman Elia adalah satu api yang turun untuk membakar korban dari Nel giorno degli Atti questo fuoco scende dal cielo ma si divide in 120 fiammelle perché 120 erano di dalam presenti Kisah in quella Rasul sala. berbeda, ada lidah-lidah api yang bercabang-cabang. La differenza è che quel giorno il fuoco scende solamente su un corpo, il corpo di Gesù rappresentato da quel Jadi sacrificio. pada zaman Elia api itu datang hanya untuk tubuh Yesus Kristus yang pada saat itu adalah sebagai lambang korban yang dari Elia. Il giorno della Pentecoste il fuoco scende sempre su un corpo, ma questa volta composto da molte membra. Pada saat Pentakosta api datang bercabang, tapi untuk semua yang hadir di situ.
Vedete, quel giorno in quella stanza c'erano 120 persone. Pada saat itu ada kira-kira 120 orang. Non c'erano solamente i discepoli di Gesù, 11, perché Giuda se n'era andato. Bukan hanya 11 murid-murid dari Tuhan Yesus karena Yudas sudah mati. Non c'era solamente Maria, la mamma di Gesù, e Maria Maddalena. Bukan hanya Maria, mamanya Yesus. C'erano tante altre persone di cui non conosciamo il nome e di cui non sappiamo nulla. Semua di situ ada, tetapi kita tidak saling mengenal. Ma erano lì e perché erano lì ricevettero anche loro il fuoco dello Spirito Pada saat Santo. itu mereka ada di sana, sehingga mereka semua juga menerima api Roh Kudus. Perché il fuoco dello Spirito Santo scende su tutto il corpo. Karena api Roh Kudus itu turun ke seluruh kita, ke tubuh-tubuh kita. È come se oggi chiamassi un fuoco sopra di te, un fuoco veramente scendesse. Ya, seperti api yang datang turun kepada saudara sekarang. Quel fuoco ti brucierebbe i capelli, ma ti brucierebbe anche le mani e anche i piedi. Api itu tidak akan membakar kepala, badan, dan tangan Anda. No, brucierebbe tutto il tuo corpo, che ne dici? Salah, maaf. Jadi api itu bisa membakar rambut, tubuh, semuanya. Allora quando il fuoco dello Spirito Santo scende sulla chiesa, Jadi pada saat api Roh Kudus turun di gereja, scende per tutti. turun untuk semua. Per tutti coloro che hanno creduto in Cristo Gesù. Turun kepada semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Vedete il battesimo dello Spirito Santo, Jadi pembaptisan di dalam Roh Kudus, la potenza che Gesù ha promesso, kekuatan yang Tuhan Yesus janjikan, la potenza soprannaturale per vivere una vita soprannaturale con Dio. janji yang diberikan kepada Tuhan untuk dalam kehidupan supernatural, È per tutti i credenti. itu semua untuk kita yang percaya kepadanya. Alle volte ci hanno fatto credere che lo Spirito Santo è solamente per alcuni santi speciali. Banyak mengatakan bahwa api Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang kudus, Ma non è così. tapi tidak begitu. Lo Spirito Santo scende Roh Kudus turun, non dove trova una persona meglio dell'altra, dia tidak memilih siapa yang lebih baik dan yang lainnya, ma scende dove trova il sacrificio di Gesù e il pentimento del battesimo. tetapi turun kepada orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat. E lì lo Spirito Santo scende, il fuoco scende. Dan disitulah Roh Kudus turun, api itu turun. E quando scende lo Spirito Santo la tua vita è trasformata. Pada saat Roh Kudus turun, maka kehidupan saudara-saudara akan berubah. Perché vedi, il sacrificio di Gesù ti ha dato l'ingresso alla vita eterna, al paradiso. Jadi Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan adalah memberikan kita kehidupan untuk selama-lamanya, abadi. Ma hai una vita da vivere qua oggi. Bukan hidup seperti yang sekarang kita ada. E Dio non è lassù che ti sta aspettando, vediamo se ce la fai, ti aspetto là. Tuhan tidak menunggu di sana. Kalau kamu bisa, oke, kamu datang ke sana. Il nostro Dio è Emanuele, Dio con noi. Tuhan kita adalah Emmanuel, Ed è Tuhan lui, bersama kita. è lui con noi oggi, Dan Dia ada bersama kita sekarang è con te oggi. dan bersama saudara. E vuole dimostrarlo che è con te. Dan Dia ingin menunjukkannya bahwa Dia E vuole ada mandare su bersama. di te il fuoco. E vuole mandare su Dan di Dia te il ingin fuoco. mengirimkan apinya, Il fuoco della Pentecoste. api dari Pentakost. Lo vuoi ricevere? Apakah saudara ingin Vuoi che il menerimanya? fuoco scenda qui oggi, questa mattina? Apakah saudara ingin api itu turun pagi ini kepada saudara-saudara? Allora alziamoci in piedi. Kalau begitu berdirilah. Fino a qui è quello che abbiamo potuto fare noi. Sampai saat ini itulah yang kita dapat lakukan.